शेखर देवे प्रथम पादटा हल्के हल्के की द्वितीय पाद कुटी आग साउंडेबू तापर सभा स्थल रे थापिबे चरण मदंती कहला आगो को मो पे स्वयंवर सभा हेबार संभावना अछि तो निश्चित भाव में आपण जाई कि योगदान करबा हेबे एटा मोर अग्रिम वार्षिक निमंत्रण रहिला गभीर हार्दिकता सहित एक ग्रहण करिब पिता मोर स्वयंवर सभा सर्व समक्ष रे मो राजा मानक सामना रे आपण को बर रूपे वर्ण करिबी औ सम्मति जणाई रथ रे बसाई सम्मति जणाई रथ रे बसाई मदराज सीमा आसे मदराज सीमा आसे मानकु तकारे निरापदे छाड़ी दे मानकु तकारे हेरिले आपना आसे हेरिले आपना आसे मैत्रे एई गीत स्टाइल पई जिद करथिले मो बनवाली भाईना बनवाली पति अड़सपुर साधु छक पाला 93 मसीहा बोले भाई मोर ज्ञानी मु जानी किंतु एमती देखि गोटे स्टाइल पके दवा केमती किंतु मु जे स्वर रंकुणा लोक एटा से जान नथन से प्रथम थाकरे कहि के आसले मु द्वितीय थाक संग से पकेली बोली भाई ना आपन को स्वर टिके मोठो स्वादिया स्वर लालित्यपूर्ण स्वर तेणु आपण का हाणी बाट होता 12 हणा आम हाणी बाट टांगिया रे हाणला भला हे पाए किंतु हणा बाकी रहियो फाड़ कर देबू तेरा आउ तबे हला कोन ए समय रे जेमांकु पूर्ण सुरक्षा जोगाई तांको राज्य रे छाड़ी देले नै कि राजा स्व राज्य को प्रत्यावर्तन कले तार कथा से दिन पई गौण पलटी गला सतगु सत आज्ञा किछि दिन उतारे मद्रकट करे ये राजजेमा मदंती पाई हेला स्वयंवर सभा आयोजन ते पो केमिति हेला को राज्य राजा आसिले खाली स्कूल बंद हबो नाही तू छिड़ेइबनी कि छिड़ेइ तो नहल मोर दिह करा दबो मु सोइबी ड्राइवर न कले जीव कुआरे कले संत सुचिते सुना ए रस संत सुचिते सुना ए रस आई रसय बर संदेश पाई रसय बड़ संदेश दयान कले एते नरेश दयार कले एते नरेश सेदिन रे
भली स्वयंवर सभास्थल रे राजा माने समुपस्थित जेमा को वेशभूषा करी सखी मान आणुछंती राजा मान का भावना सही दिगरे केंद्रित होईछि आसे हसी मदालसी कनक गोरी रे आसे हसी मदालसी कनक गोरी रे आसे हसी मदालसी कटाक्ष छोटारे करे कटाक्ष छोटारे करे चितकू चोरी रे आसे हसी मदालसी कनक गोरी रे आसे हसी मदालसी जुबा जन मन धन के करे हरण जुबा जन मन धन के करे हरण हरि नयना हाथे हरि नयना हाथे हिरती डोरी रे आसे हसी मदालसी कनक गोरी रे आसे हसी मदालसी स्वर हूँ गायकर संपत्ति एमन तो 12 जिनस खाई स्वर टी नष्ट कर सारे पालिया 9 अंटेले दिन इंचे जाई परिवेनी सजाई अपघने सरु सुझी न बसने सजाई अपघने सरु सुझी न बसने अरे पड़िले नयने थरे पड़िले नयने ओहे पासोरी रे आसे हसी मदालसी कनक गोरी रे आसे हसी मदालसी किणी 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 रमा उमारती जिणी ताकी किणी 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 उमारन जानी ओ जति मति निये किणी जति मती निये किणी धैर्य कोरी रे आसे हसी मदालसी कनक गोरी रे आसे हसी मदालसी जने महाशय कहते एठी सबू इति हाँ मु भावुचे पकेट रू भी पैसा इति तेणु पकेट रू सब पैसा प्रथम थकरे इति तेणु आमर समय गलानी एते बीती तथापि आसुनी सेमिति किछि हाँ तथापि आसुनी किछि तेबे औ हेला कोन रसे भासे बन मारी देले पछे देउ गाड़ी रसे भासे बन मारी देले पछे देउ गाड़ी राजा मो निज लेखा किंतु भाई ना को नारे बही के बाहर करी बोली तांको नारे भणती करके गीत गुडी को लिखी रसे भासे बन मारी देले पछे देउ गाड़ी रसे भासे बन मारी देले पछे देउ गाड़ी हुंता प्राण संखारी हुंता प्राण संखारी नव किशोरी रे आसे हसी मदालसी कनक गोरी रे आज्ञा हौ तेबे आज्ञा ए भली अवस्था रे लिखिले उत्कलीय बाणी बरपुत्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंज नुआ पुराना फेंटा फेंटी पाग जोग हब ना भंज कौन लिखिले रखिला मन बिंबा धरी धरी रे रखिला मन बिंबा धरी रे रमणी एकार नुआ होइबा रमणी एकार नुआ होइबा रजत सार थिले प्रार्थना चैनल पाला गाइला बेले या ऊपर मोटे संशोधनी आनी थिली बोली अविवाहित नारी पाई रमणी शब्द लगी परिबनी नाही अविवाहिता युवती पाई रमणी शब्द लगी परिबनी जे रमण सुख पाइची आज्ञा। होची रमणी विवाहिता नारी किंतु ये तो रसपंचक वही र उपरे पद स उपरे पद आ प उपरे पद च उपरे पद औ क उपरे पद आज्ञा र को बंचे को हबो तेणु रसिका एका हरे नुआ होइबा
ପାଲାର ଜଣେ ସଂସ୍କାରକ ଏ ଯୋଉ 10 ମାସ 10 ଦିନ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଜିକ ଦେଖେଇଛି ନା ଚ୍ୟାନେଲ ପାଲାରେ ବୋଲେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ନୁହେଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ସଂଶୋଧନୀ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କାନରେ ହଁ ଯେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ମନ ଯାଅ ଆପଣ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ସିଏ କହିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ମନ ଇଆଡେ ମୋଠୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନ ଆଦାୟ କଲେ କଣ ହବ ପକେଟରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ଆଦାୟ କେମିତି ହବ ହଉ ଆରେ ଦେଲେ ମଇତ୍ର ନ ଦେଲେ ମଇତ୍ର ଆଉ କଣ ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ଆମେ କାଟି ଦେଇ ପାରିବା ଆପଣ ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲେ କିଛି ଦଅନ୍ତେ ତେବେ ହେଲା କଣ ଇଏ ପୁଅରେ ରସିକା ଏ କାହାର ନୂଆ ହୋଇ ବାହାର ଗତି ମନ୍ଥରେ ନିନ୍ଦା କରି କରିରେ ରସାଣୀ ମଇତ୍ରୀ ଆମର କହିଲେଣି ତେବେ ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଇଏ ଟିକେ କଥାଟା ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଆଉ ତେବେ ଲେଖିଲେ ବାଙ୍କା ଦାସ ରସବତୀ କି ଗଜଗତି କି ଦେଖି ମନ୍ଥି ହେବ ଯତି ମତି କି ରସବତୀ କି ଗଜଗତି କି ଦେଖି ମନ୍ଥି ହେବ যতিমতি কি হরাউছি রমা উমা ভারতী কি রমা উমা ভারতী কি হরাউছি রমা উমা ভারতী কি রমা উমা ভারতী কি রতি শোভা চাতুরী কি দেব করতী কি রসবতী কি গজগতি কি দেখি মতি হেব যতিমতি কি আপনা বসে রখিছি হর অরাতি কি হর রাতি কি আপনা বসে রখিছি হর রাতি কি হর রাতি কি লাই হই চালুছি ঠেলাই ছাতি কি রসবতী কি গজগতি কি দেখি মন্থা হেব যতিমতি কি বসনি নচাই ডাকে তরুণ ততিকি ডাকে তরুণ ততিকি বসনি নচাই ডাকে তরুণ ততিকি ডাকে তরুণ ততিকি রসগ্রাহককে অথ আসব কপিকি রসবতী কি গজগতি কি দেখি মন্থি হেব যতিমতি কি তুচ্ছ মনে তা চরণে ইন্দ্র সম্পত্তি কি ইন্দ্র সম্পত্তি কি তুচ্ছ মনে তাই চরণে ইন্দ্র সম্পত্তি কি ইন্দ্র সম্পত্তি কি হাসে বাঙ্ক নিধি নিধি হেবু দম্পতি কি রসবতী কি গজগতি দেখি মতি হেব যতি ହଉ ଧୀରବଣ ନାଗର ସାଗର ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ରସବତୀ କି ଯାହା ଯାହା କଥା ବସ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ ଆଲୋଚନ ରସବତୀ କି ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ଏବେ ଆସେ ରାଜଜେମା ରସବତୀ କି ରାଜାଗଣ କରୁଛନ୍ତି ହଉ ଦର୍ଶନ ସୁଷମା ରସବତୀ ରାଜା ମାନେ ସମର ଦେଖି ମସଗୁଲ ହେଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନାର ଲହରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳୁଛି
ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅନ୍ୟ କୋଆଡେ ନୁହଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଯେମା ହାତରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଦୋମୁଖୀ ଦୋମୁଖୀ ଦେଖେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବହି ହଉଛି ଦୋମୁଖୀ ରାଘବ ପାଣ୍ଡବୀୟମ୍ ତମେ ଗୋଟିକ ଗଣ୍ଠି ଦାନ କରିଛ ମୋ ପାଖରେ ରାଘବ ପାଣ୍ଡବୀୟମ୍ ରାଘବ ନୈଷଧୀୟମ୍ ରାଘବ ଯାଦବୀୟମ୍ ଏମିତି ଅଛି ସପ୍ତ ସନ୍ଧାନ ମହାକାବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେବେ ହେଲା କଣ ମତେ ନୃସିଂହଥର କହିଲା କହିଲା ଅଜା ଟିକେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତମେ ତମ କମ୍ପାନୀ କି ନେଇଗଲେ ତମେ ସବୁ ଖେଳେଇବ ଆଉ ଦେବିନି ଏ ପୁଅ ହେଲା କଣ ବହି ରାଘବ ପାଣ୍ଡବୀୟମ୍ ଇଆଡେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଭା ସେପଟେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ସଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପତାକା ନିଖିଳ ଯୁବ ମନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲୋକ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପନ୍ଦ ବିଦାସ ସୁରମୁନି ହୃଦୟା ଦର୍ଶନେ କାମ ପାଶ ଜ୍ଞାନ ବଲ୍ଲୀପତି ସୁକୃତ କଳା କାମ କୋଦଣ୍ଡ ମୋର୍ବୀ ତଦଲତାଗ୍ରେ ବର ବରଣ କୃତେ କଳ୍ପିତା ପୁଷ୍ପମାଳା ରାଜା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ନୁହେଁ ଇଏ ଶୋଭା ରାଜ୍ୟର ପତାକା ପୁଣି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲୋକଚକ୍ଷୁକୁ ଜନଜଗତର ନେତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଶିଙ୍କୁଳି ଚେନ୍ ପକ୍ଷମ ସ୍ପନ୍ଦ ବିଦାସ ସୁରମୁନି ହୃଦୟ ଆକର୍ଷଣେ କାମପାଶ ସୁର ବୋଲେ ଦେବତା ତଥା ମୁନି ଏମାନଙ୍କର ମନ ନୟନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି କାମ ବୋଲେ କନ୍ଦର୍ପର ଗୋଟେ ପାଶ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଫାସ ସେଟା ଫାସ ନୁହେଁ ଏଟା ପାଶ ଯୋଉ ଚପା ଗଛ ଫାସ ପକେଇଦେ ଏଟା ଫାସ ନୁହଁ ପାଶ ଆଚ୍ଛା ତାରୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଲ୍ଲୀ ବୋଲେ ତା ନୁହେଁ ଏ ତାରୁଣ୍ୟ ବୋଲେ ଯୌବନ ବାପା ଆଉ ଟିକେ ତମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହ 3টাରେ ବନ୍ଦ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ 35 ହେଲା ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ଗାଇବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶ୍ଲୋକଟା ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ ତାପରେ ସେ ଗାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ପସରା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲୁ ସୁନହରିଣୀ ତ ମନହରିଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲୁ ସୁନହରିଣୀ ତ ମନହରିଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ଭୁଲି ଗଲୁ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗତ ଅସଙ୍ଗତେ ଢାଳିଲୁ ଚିତ ଅସଙ୍ଗତେ ଢାଳିଲୁ ଚିତ ଅସଙ୍ଗତେ ଢାଳିଲୁ ଚିତ ବଡ଼ କଲୁ ଭୋଗ ବିଳାସ ପିଉଷକୁ ମଣିଲୁ ବିଷ ପିଉଷକୁ ମଣିଲୁ ବିଷ ପିଉଷକୁ ମଣିଲୁ ବିଷ ତୋର ଯୌବନ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆରେ ଲିଭଉ ଦିନ ସରିଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରଙ୍ଗ ପସରା এইটারে ଟିକେ ଖୁଲେଇ ଖୁଲେଇ ନାଚିବା କଥା ଭଜନଟେ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଖୁଲେଇ ଖୁଲେଇ ନାଚିବା କଥା ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଲୁ ଅବିରତେ ଗ୍ରାସୁଚି ତୋତେ ଅବିରତେ ଗ୍ରାସୁଚି ତୋତେ অবিরতে গাছুচি তোতে মিছঙ্গ রঙ্গ পসরা দিনে নষ্ট হইব দিনে বিধে
হইব দিলে দিলে নষ্ট হইব দিলে বেলথাও ভজ বলিয়ার ভুজ বলিয়ার ভুজ বলিয়ার ভুজ প্রভুঙ্কার ডোরি প্রভুঙ্কার ডোরি তোতে লাগিলা রঙ্গ পসরা তোতে ভনেইলা রঙ্গ পসরা তোতে ভনেইলা রঙ্গ পসরা লাগমালি কাটে যাউতিলু বাটে যাউতিলু সুনাহারিণী তো মন হরিলা রঙ্গ পসরা তোতে ভনেইলা রঙ্গ পসরা তোতে ভনেইলা রঙ্গ পসরা তোতে ভনেইলা রঙ্গ পসরা ଆଉ ଧୀର ବର ନାଗର ସାଗର ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ତୋତେ ଭନେଇଲା କଥା ବସ୍ତୁ ମତେ ଆଲୋଚନ ତୋତେ ଭନେଇଲା ତେବେ ତାରୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଏ ହେଉଛି ଯୌବନ ରୂପକ ଉଦ୍ୟାନର ବଲ୍ଲି ବୋଲି ରତିକା କିନ୍ତୁ ବରଣମାଳ ନୁହେଁ କାମ କୋଦଣ୍ଡ ମୌର୍ବି କାମ ବୋଲେ କନ୍ଦର୍ପ କୋଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଧନୁ କନ୍ଦର୍ପ ଧନୁର ମୌର୍ବି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ ବା ରଜ୍ଜୁ ହେଲା এইভাবে ভাবে রাজা মানে সে পুষ্পমালাକୁ নেই বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনারে মশগুল অছন্তি লিখিলে বহি হচ্ছে ইন্দুমতি কাব্য চাহি অদ্ভুতে অপূর্ব লাবণ্য রূপসী রূপ সাগরে হো সে সাগরে রূপলোভী রূপ কুমারঙ্ক মন মিনে বুড়ি গলে খরে হো সেহু খরে মাল্য লভিবাকু লুপ সুত মানে সভ্যেল লুপ চিত সেহু চিত বুভুক্ষিত অলিবৃন্দ চাহি যথা এক পদ্ম বিকশিত বিকশিত গোটিয়ে ফুটন্তা পদ্ম ফুল নিকটকু চতুর্দিগরু ভ্রমর মানে লক্ষ্য করে যেমতি আসি তা চতুর্দিগরে রুଣ୍ଡীভূত ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ଜେମା ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଟନ୍ତା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହୁଏ ରାଜା ମାନଙ୍କର ମନରୂପୀ ଭ୍ରମର ମାନେ ଆସି ତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ କାହା ଭାଗ୍ୟବନ ଲତାର ଏ ଫୁଲ କିଏ ଅଧିକାରୀ ତାର ହୋ ମଘବା ପଦକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣି ବସେ ଜାଗଳାକୁ ଯିବ ହାର କାହାର ଭାଗ୍ୟ ରୂପକ ଉପବନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଏ ପୁଷ୍ପକୁ ଆସି ଗ୍ରନ୍ଥନ କରାଯାଇଛି ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଛି ମାଳ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ମାଳ ପୁଣି କାହା ଗଳା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ତା କହିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପୁରୁଷଟି ବିଚାର କରିବ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ଗୌଣ ଏ ପୁଷ୍ପମାଳା ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ତାହାଠାରୁ ମହାର୍ଘ ସମ୍ପଦ पुणी से जो दुर्मुखी नाटकम राघव पांडवीयं राज्ञांग मनोमंडल दर्पण येषु प्रत्येक में काजुगपथ स्फुरन्ति राजबाला कुमुदा करेषु लेखा हिमांशु प्रतिबिंबितेव अरे पुरी जो मौनी बाबा आश्रम अरे मुझे जाइथिली सेठी एमिति सब मिरर सेटिंग हेची फिटिंग हेची गोटे जगह राधाकृष्ण छवि जुआड़े बुलवे सबुआड़े राधाकृष्ण छवि प्रतीयमान हो दृश्यमान हो तेणु ये राजा मान हृदय मान जदि गोटे गोटे दर्पण हुए प्रति राजार हृदय रूपी दर्पण भितर गोटे निर्दिष्ट प्रतिबिंब सृष्टि होची प्रतिबिंब एक चंद्र आकाश मुख प्रदर्शन करिया मात्रे जेते जेते जलाशय रही थाए समस्त जलाशयर कुमुद कलिका कई कढ़ी प्रस्फुटित अवस्था को चली जाए ठीक से भली ये जेमा मुख चंद्र अवलोकन मात्रे राजा मान हृदय कुमुद उत्फुल्लित हो उठिला आज्ञा
एतिक बेले दृष्टि पड़िला महाकवि कालिदासंकर बही होची रघुवंशं कौन कहिले कहले संचारिणी दीप शिखे रात्रौ जं जं व्यत्याय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाटइब प्रपेदे विपन्न भाव शश भूमि पाल राजा मान भाविले एटा झियो नुहे ना ये होचे गोटे चलमान दीप शिखा शिखा चलमान दीप शिखार धर्म कौन पछाड़ू अंधार घटे आगु को आलुओ चहटी उठे तेणु जो जो राजा सब पछरे पड़ी गले मुह से फिका हो गला लाजई गले कहले एते काल लगी मन मजे बेश सजे आसवाटा वृथा हो आगरे जो राजा मान अच्छा भाविले आमर बोधे भाग्य बल सड़क अच्छी आमरी आड़ को तो आसूची आमरी भीतर क्या कहले वर्ण कर आशा करी थाए आलोक संचार घोटाए घर ये 40 वर्ष तलर लेखा मो नैश धन अनुप्रास अनुरूप भाव ए श्लोक को लेकिन से खंजा गला अनुरूप पद कहले नियटक एक प्रदीप शिखा नियटक एक प्रदीप शिखा राजंको चारे प्रतीक्षा नियटक एक प्रदीप शिखा नियटक एक प्रदीप शिखा न चाही कहीं जेबे जाऊथी चाली न चाही कहीं जबे जाऊथी चाली निराशे मुख तांको पड़ुछि काली न चाही कहीं जेबे जाऊथी चाली न चाही कहीं जेबे जाऊथी चाली निरेखी सम्मुखस्थ नूप कलाप निरेखी सम्मुखस्थ नूप कलाप निर्णय करूथंती सुख सलाप निरेखी सम्मुखस्थ नूप कलाप तेबे आज्ञा राजा माने एते भाबुछंती सत्य किंतु जेमार मन कौन समस्त प्रति अच्छी जेमार मन निर्दिष्ट जनक प्रति अच्छी लिखिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बही हूँ वैदेश विलास हुआ विष्णुपदी जल केळे विष्णुपदी जल केळे निर्मल दोषा विष्णुपदी जल केळे निर्मल दोषा विष्णुपदी विष्णुपदी गंगा गंगा गंगार जल केते निर्मल केते पवित्र होना कहीं तृषारे मरीजीव सीना चातक फंट टी से मारिदब कि ना 6 मास के हो वर्ष के हो जो वर्षा असरया हम चातकर मन नयन सैठी सन्निवेशित रही थाए मान ये कवि मान लेखा भीतर कोरिलेसन सह संपर्क भंज जहाँ लिखिले अनुरूप भाव लिखिले पल्ली कवि नंदकिशोर बल बही हूँ शर्मिष्ठा काव्य धन्य से कुसुपुर दिज कवि से गाँव जड़े हेले नंदकिशोर बल आ जड़े हेले भी नंदकिशोर सामल लेखा भी भल तेरे कौन लिखिले बल महाशय वो ये चटी बही तांकर शर्मिष्ठा थिला पर ग्रंथावलीटा पाईगली नयागढ़ बस स्टाण्ड रु नहीं आसिले ते पुआ कौन कहले सी कहले केते ह्रद नदी सरसी समुद्र केते ह्रद सरसी समुद्र नहीं ए अवनी तोरे
आशा जल धर जले आशा जल केते कूप जल नदी जल ह्रद जल समुद्र जल दुनिया सारा थिले भी केवल मेघर जो जल वृष्टिर जो जल ता उपरे नयन निबद्ध रही थाए तुषार्थ चात कर मैत्रे मोर ये द्वितीय भाग श्लोक सौरभ गोटे लिखी संशोधन आने कहूना अधिकांश जे वर्षा पकाउछ भूल वर्षा पड़ुची ना सी स्वयं पड़ुची निजे पड़ुची पकाउची कौन पकाउची वर्षा कौन पकाउची वर्षा पड़ुची रेन फॉल हम कहूचे ना पंडित वर्ग है कौन ना यही भली अवस्था रे ये जेमा बरणमाला देला कहां सौदा संकु नारी मनर चित्र गोटे नारी ही ठीक आकलन करि पारे लिखिले नारी कवि अपर्णा देवी कालक्षेत्र इंदुमती काव्य हैला जहा ठारे प्रीति होई जहार आय मन वाक्य प्राणी ठारे ढाली सब स्नेह प्रतिदान से न जाने प्रतिदान से न जाने प्रेम आज्ञा त्यागरे थाए भोगरे न थाए नाही त्याग त्याग गले रोमांटिक चेतनार कवि डॉक्टर माधर मानसिक हाँ सारी पर अब स्वयंवर जगह खाली रखीदेवी आउ अधिक को जीवार नहीं बेस बेस कले प्रेम नुहे देहु देह भोग अन्वेषण प्रेम एक आत्मा प्रति आत्मार बंधन प्रेम एक आत्मा प्रति आत्मार बंधन प्रेम एक आत्मा प्रति आत्मार बंधन प्रेम पूर्ण समर्पण एक आन पाई प्रेम दिए आन पाई निज को हजाई प्रेम दिए आन पाई निज को हजाई प्रेम दिए आन पाई निज को हजाई नैराश्यक क्षण अश्रु साथी प्रणयर प्रेमिक प्रेमिका पथे अश्रु अन्योन्यर प्रेमिक प्रेमिका पथे अश्रु अन्योन्यर प्रेमिक प्रेमिका पथे अश्रु अन्योन्यर। हेलो सुधी दर्शक बंधु गायक संग गायबार खुशी हुई कृष्णचंद्र गोसाई से आज्ञा 101 टंका पुरस्कार कर शहीद अस देखनी तो हाँ भगवान सत्यनारायण स्वामी चलापथरे कुसुम पुष्टि करूँ पिला मंगल करूँ महाशय पुरस्कार माध्यम प्रोत्साहित कर जोगु परमात्मा परमेश्वर प्रभु मदन मोहन तंकर सर्वारिष्ट खंडन करी सर्व सुख समृद्धि विस्तार करंतु बलंतानंद एक बार दे मारी हरी तेल खर्च है जाओ मो पाखरे आगे था मारी दे ये कहउले मो पाखरे थांदा संतोष भाई गाड़ी रे तेल 500 टंका रे जाउछु हेंदे मिल जाओ हां तांक दल नौचुंदी रे हां ये गुंडू आसी कनु की ना टुकुना अनुज तमे जाई न तबे हला कोन नै भली भाबरे सब समक्षरे जेमा मदयंती राजा सौदा संकु पति पदर मान्यता देई वरणमाला माध्यम रे वरण कले डाल भांगी गले आसी मूल रे पड़े
डेणा छिड़ी गले पक्षी माटी रे गड़े मारिले मारी बुतू तारिले तारी बुतू कालिया पड़ी मु पड़ी थी तो बाहू तले डाल भांगी गले आसी मूलरे पड़े एड़ा छिड़ी गले पक्षी माटी रे गड़े डाल भांगी गले आसी मूलरे पड़े एड़ा छिड़ी गले पक्षी माटी रे गड़े डेरा छिड़ी गले पक्षी माटी रे गड़े हाथ जोड़ी बापू लाज लागे मोते हाथ जोड़ी बाकू लाज लागे मोते हाथ करिछि केते पाप हाथ करिछि केते पाप हाथ करिछि केते पाप स्वर्गदार माटी छुई बापाई की स्वर्गदार माटी धोई बापाई की जीवने मोर भाग्य छोट हे जीवने मोर भाग्य छोट रखिले रखिबु तू मारिले मारिबु तू 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 कालिया रहिछि मु रहिथिबि तो बाहू तळे डाल भांगी गले आसी मूलरे पड़े डेरा छिड़ी गले पक्षी माटी रे गड़े डाल भांगी गले आसी मूलरे पड़े डेरा छिड़ी गले पक्षी माटी रे गड़े तो हाथे गढ़ा ए माटी कंढेई तो हाथे गढ़ा ए माटी कंढेई निजे तू गढ़ी तुए माटी घट নিজে তু গড়ি চুয়ে মাটি ঘট निजे तू गढ़ी तुए माटी घट নিজে তু গড়ি চুয়ে মাটি ঘট स्वर्गदार माटी छुई बापाई কি স্বর্গদার মাটি ধোইবা পাই কি के जीवने मोर भाग्य छोट এ জীবনে মোর ভাগ্য ছোট गढ़िले गढ़िबु तू भांगिले भांगिबु तू গড়িলে গড়িবু তু ভাঙ্গিলে ভাঙ্গিবু তু गढ़िले गढ़िबु तू भांगिले भांगिबु तू গড়িলে গড়িবু তু ভাঙ্গিলে ভাঙ্গিবু তু कालिया पड़िछि मु पड़िथिबि तो बाहू तळे ডাল ভাঙ্গিয়ালে
ଦୟନ୍ତି ଏ ପବିତ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆସି ମୂଳରେ ପଡେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାର ବୟାନ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆସି ମୂଳରେ ପଡେ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ବାଢି ବସିଲି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆସି ମୂଳରେ ପଡେ ସକାଶେ ଏବେ ଜଣାଏ ମୋ ଅଳି ଆଉ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆସି ମୂଳରେ ପଡେ 11ଟା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଥାକ ଧରିଲୁ ଆଉ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆସି ମୂଳରେ ପଡେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ରଖି ଏବେ 3ଟା ଯାଏ ନେଲୁ ଆଉ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆସି ମୂଳରେ ପଡେ ତ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ହେଉଛି ଆଉ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆସି ମୂଳରେ ପଡେ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା কৈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଜନରେ ଖୁସି ହୋଇ 101 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସହପରିବାର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ମହାପାତ୍ର ମହାଶୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଦନ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କୁଶଳ ବଜାୟ ରହୁ ବ୍ରହ୍ମତାନନ୍ଦ କବାର ଆଉ ଆଜ୍ଞା 3.5 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ସମୟ ଆମର ଲୋଡ଼ା ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ କଥା ଅଛି ଯଦି ମୋର କହିବା ରହିବା ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିବ ତୁଣ୍ଡରୁ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳତା ମୋତେ ଆପଣମାନେ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ ଜିଣି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଥିବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁଶଳ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବାହବ ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଯେତେ ବଦଳି ଯାଉ ପରିସ୍ଥିତି ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବରାବର ରହିଛି ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଉ ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ପାଲା ବୁଡ଼େଇବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଯେପରି ବଞ୍ଚି ରହେ ସେତିକି ରହୁଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ବୋଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ବାଇକ ମାସଙ୍କ ବାଦ୍ୟର ଖୁସି ହୋଇ 51 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସହପରିବାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ଅନନ୍ତନାଥ କବାର ହରି ବୋଲ ବୋଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଶରଣରକ୍ଷଣ ଦୟାମୟ ବୋଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଶରଣରକ୍ଷଣ ଦୟାମୟ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ହେଉ କ୍ଷୟ ହେ दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपण मानू केमती लगिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हाँ सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी रहुची नमस्कार।